Haimanda Financial Electronic Media Print Media Jotono Hamdangma Rui the Astin Joto di Prasa Lukurano and if I play Hamdangma Rui ini like a kacha na खूब money announce kleine Tangu Tangu Jotono Haimanda Chiniti Prahas Kedengma bos kerongoi kemangma netaro sini ekso surasi jana ha ni bubagraro ni lai bumani kok sawi kemangma political party rok solei thaika hiaba sengnoka je bubagrani lai bumani kok sawi kemangma political party khai thaikana sini bubagraro ni asaimani thimani Boroni itihas jotona kaham ke sana ni musuk jaya ba boram rona ni musuk jaya amo haike kedengna bos rongoi sini dibra soleng keka kini sini bubagra kodor maniko ni tuidul mabai sing dibra motha edisi hafang khaimani ya gulo pozaman mani ya gulo sini lai bumano hai ki piloto banani bagai sing sakhare tongo O sakhar mani kaisa part sini bubagra bikram ni asaima salno edisi khamani simi tabok sujora poisa motha ne officially Maharaja bikram ni asaima ni eba thimani salno palaya ini jeng palanya ni officially jeng palanya ni thangoi tongo khana jeng Maharaja bikram ni stage to go unveil khaine Wan makan pulau itu naik, lukuroni bagai, jotono nogui mananja, mahake komunon, nini para somni gana wa, nini PWD office ni bus kangwa, already pajak, kena makan pulau itu naik, makan pulau itu naik, sini program ni bisingki, dia sini officially edisi hafang by, sini bebas jurnal officer ne boram rawai khapam dodam kelai Maharaja Bikram assignment sat pala jangan south juno nene bisi mono nene kuayo nene dolayo mas marawa mahaike thong jaga ne sini edc hapang ne je office tongmani go khana Bikram ne assignment sal 113 tamo Bikram assignment sat pala jangan sinoro main program or PWD office ni bus kanggo lama pesaro sini Maharaja ni aman thong makan pulau mani bisimpe sini integrator naik sini bubagra produk Bikram mani go deibe sini program no naik thok khaine ni bagai rasmata bu khai sok khaine deibe sini leader tawangma oja marok o pandao mandane sini em jotono mandane जे EM rol ini jurnal wise sekian cemui tanai borono bato joto EM sini o program o payu mangga kene bodi ya galo ceng sarai chanda jarawo nuai auditorium hall resamang musim nebisi pe hai ne hai orobu kaisa program naik total lagi Maharaja Bikram assignment salna rogui palajan seng oro sathai kelai kemangma bisi rongway kemangma political party rok edc eba hasteo naikoli thangka hiaba seng sini buma bukha sini lai buma ni je itihas sini lai buma ni seng pawai thangka even sini ama baba ni assignment ni saw thimani saw kebu mui to mai akhana Lenin ni birthday ni Karl Marx ni birthday Rabindranath Tagore ni birthday Mahatma Gandhi birthday uma haime chotu mui to ma hiaba sini Maharaja Bikram nini Maharaja nini Radha Kichu Maniko sini event tabok kethang tonai Maharaja Produk Bikram Maniko ni assignment ni salno muito maya event ni jeni birthday no pojunto keu saime aphana nai aphana Lenin Karl Marx nini omahai kobangma baire ni netaro ni assignment ni salno ke chung muito khlai lai borom khlai mani pala jamani no wito hiawa chung chini lai buma sung bobai sisini jago sung bona muito khayang ke sung
kemawi si thangna ini jeng sebani bosom ku sini bosom jeng bomo bai si ja sini maharaja 184 jona tabo bai 186 jona raja je sai thangmani boroni tabo phane kawangma nob rok raja kor tongkor nini dalan kesan rok tongkor temple tangja tongkor borok bai si jeng sini jau ini jeng bono borom roya ulta phata khani phainai no si jeng borom ro nge o daga si chini maharaja bir bikram he tei bu alada adunik rupokar hazag modern architecture huni sajag nirok jotono saiman maharaja bir bikram ne amolo chini tripura haste utama develop miaka kom somoy ni bisingo nang 1908 Agust 1908 asai 39 বছর ni bisingo nang bo thai thakha nge পৃথিবীনি লাইবুমাও নিরো যতন ফিলই নাইদি মহারাজা বীর বিক্রম হাই কম আইও থইই নেনি কম বয়স নো ব নিজেনি দফা নিজেনি হাসতে নিজেনি দেশনি বাংলা যে সাম খাইকলাং মানে অমহাই ইতিহাসকে বুনি খানি করে কিন্তু চিনি মহারাজা বীর বিক্রম খাইকলাং খা নেনি ও জরাও মহারাজানি বীর বিক্রমনি আমল চিনি ত্রিপুরা হাসতেও চারটা এয়ারপোর্ট দं নেনি কয়লা শহর nini kwai omahai jagao porjonto airport dong tini nini 70-80 বছর ni yagulo maharaja bir bikram thimani 70-80 বছর ni yagulo airport khongsa si tongsu tini maharaja bir bikram tong khangke chini hasteo saite ni tei 10 ta airport ngui ma khama boni wan chomong boni visionary jeng ignore khaimia jeng kono respect khai porjonto jeng kes khaibe me haisi tini agotala শহরनो নাইথাথাw khlai swnakha school college swnakha o jorawan nang 12 বছরনি ইতিহাস ফিলিনাইদি 12 বছরনি লাইবুমা ফিলিনাইদি জনসংখ্যা অনুপাতে নিনি ভৌগোলিক অনুপাতে নাইনাইদি চিনি ত্রিপুরা হাস্তেও যে স্কুল বাংমানিসু অন্য রাজ্য নিনি দিল্লি হাই নিনি মধ্যপ্রদেশ হাই উত্তরপ্রদেশ হাই নিনি মহারাষ্ট্র হাইও জায়গাও নাইনাই বিহার হাইও নাইনাই যে হারে চিনি ত্রিপুরাও স্কুল কলেজ খুলক যাবো আজরাও 12 বছরনি কয়সা জায়গাও নো অমহাই স্কুল কলেজ খুলক যাগে শিক্ষানো ব্লেই গুরুতর চিনি মহারাজা বীর বিক্রম তিনি ব ফরেন কান্ট্রিও গঠাङै गोबां आमसायो गुरि थायखा इंगे चिनि ত্রিপুরাनो बमहाय জায়গাও सावरिबानि हनै प्लेन खायमोन किन्तु चिनि कपाल हाया चिनि दुर्भाग्य महाराजा बीर बिक्रम दागिनो चनै याकारै खंखा इंगे जों बना मयतो फायलायनाय बरम लायनाय अहम दगनि बिसिंतै ত্রিপুরা हास्टेनि जत लुकुरनो पयनानि मोसुबो चिनि जुन वाइज महाराजा बीर बिक्रम आसायमानि साल पालायै दंगो आ जागा थाङै मानजाक बायदि दैबो चिनि अरब खमलुं गानागिनि एरिया तनाय वेस्ट जोननि जत तनाय जत ত্রিপুরা साल लुकुरनो आं पयनानि मोसुबो निरव चिनि अरनि महाराजा बीर बिक्रम ननि मूर्ति बुस्कांगो चिनि ओ पांडा कतर माओ फाइ मानजाक फैबायदि दैबो चिनि TFL त्रिपुरा फुटबल लीग महाराजा बीर बिक्रम आसायमा सालनो रगै जों खनानि बिसिङावनो टोटेल चिनि 33 टा टीम दंगो 33 टा टीम नि बिसिङाव खना 8 टा 10 टा महाय मैच स्टार्टिंग नाय महाराजा आसायमानि सालनो रगै ननि जोन वाइज थं जागा जोननो थं डिस्ट्रिक्टनो खना नाय गोमती डिस्ट्रिक्ट नाय साउथ डिस्ट्रिक्ट नाय ननि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट नाय दलाई डिस्ट्रिक्ट नाय उनकोटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ नाय थं जागावनो खनानि बिसिङावनो चिनि फुटबल बो जेनि थांजानाय पहिलावनो जों प्रेस मीट नि बिसिंति साप्लाय रखा ननि त्रिपुरा फुटबल लीग बो माहायनाय जों चिनि महाराजा बीर बिक्रमनो तेबो नेक्स्ट जेनेरेशन फाइनाय रनो बनि इतिहास बनि लाइबुमा ते बनि वान सलमन बनि स्मृति बनि जे सामं तांगै थांमानि न जों जत त्रिपुरा साल लुकुरनो सिरनानि मुसु जों सिरoi मान खांकेची चिनि त्रिपुरा सानि नेक्स्ट जेनेरेशन अफ हायनो चिनि इतिहास न बरम रवै फ्यूचर नि बागै जों वानसनानि लामा फायनाय जों इतिहास करे हिके चिनि लाइबुमा करे हिके चिनि फ्यूचर बो करे जों प्रेजेन्ट जेमन तंतै पास नंबर जों रेस्पेक्ट फायनायनि ना हानि बागै जों चिनि एडिसी हाफां बुबाग्रानि छाथार मोनबाय जों बसकांगो चिनि त्रिपुरा सानो different angle ni sini जों सासा लामाव तलांनानि बागै ते सिनि मुंग्रनानि बागै जों साथारै दं
जतन हामबाय खुलुमबाय।